The Capstone Module is a final module for the students who are finishing a 4-year course in Bachelor in Business Administration. So in this course, we invite them to certain experiences, for instance, practical exercises, in order to discover how to make decisions that fill you with inner peace, that create harmonious relationships with other people, and also decisions in which you respect and promote the environment. Help students in another dimension of the individual, which is the being dimension. What do they stand for? What are their values? What drives them? It helps them cultivate an open mindset. It helps them gain awareness and self-responsibility, and it's also a call to action. Ayuda al autoconocimiento, al dominio de sí, a una mayor paz interior, a la generación de un entorno más amable. Els hem fet una proposta de connectar amb el seu món interior. Jo crec que això els ha afavorit connectar amb que ells són part de la natura i, per tant, ampliar aquest coneixement intern que després és el que reverteix en el coneixement cap als altres. No? One of the students, after a conversation about motivation, what motivates us in life, he asked me to have a conversation with him, and he wrote a whole page about what motivates him to get up early in the morning and do whatever he has to do. Durant els últims 4 anys a Esade hem estat aprenent molt de les diferents disciplines dins dels negocis, però crec que el Capstone Module ens ha ajudat amb els diferents exercicis, reflexions que hem fet a classe i les diferents xarles que hem tingut a entendre una mica qui som, on anem, i crec que això en un futur m'ajudarà a fer millors decisions com a professional. They helped us exercise these values in the workspace and trying to find a way to leverage our strengths and weaknesses and work on them. I was really obsessed with one important thing and I was forgetting the rest of priorities, like for example, good sleep, eating, relationships. So they made it obvious that to be a good leader, you cannot just focus on one thing and forget the rest of priorities. I believe that it helped me to be able to set myself and to be present in the moment, and I think it's a very important trait of character to have when you become a leader. Ha habido una sesión, por ejemplo, que se exponían nuestros intereses como generación. Entonces, a raíz de ahí ha habido un conflicto claro con mis valores, porque en algunos aspectos me sentía muy identificado y en otros aspectos no. Y me ha hecho reconsiderarlo y me ha hecho ver, oye, igual estos valores al fin y al cabo pueden encajar más con quién soy y igual hay algunos que tenga como que modificar o por lo menos pulir. Me ha ayudado a entender muy bien lo que yo quiero definir como ético y correcto, y por lo tanto planeo aplicarla en un futuro profesional. 15 minutes prior to starting each session, we would meditate. It was really useful for me to being able to take a step down and realize what it is that I want to do and get done for the day, and also prior to the final graduation day that was so upcoming. El fet de que el programa estigui dins del programa acadèmic del grau ajuda perquè, evidentment, és una activitat obligatòria i altres alumnes que potser en un altre moment no s'apuntarien. El fet de trobar-se a l'aula, tenir l'espai de reflexió i de compartir en conjunt, doncs fa que potser descobreixin un àmbit o un món que potser els hi quedava una mica més lluny. En esta realidad tan compleja como hay, pues no hay una sola mirada sobre la realidad. Cuanto más seamos capaces de integrar miradas diferentes sobre la realidad, no solo mejores personas, sino mejores profesionales seremos, ¿no? Yo creo que el Capstone ha sido la oportunidad perfecta, sobre todo en un último año tan frenético que hemos tenido, de mirar hacia atrás, reflexionar durante estos 4 años y poder generar una gran estrategia de crecimiento a largo plazo para nuestra carrera profesional.